kera bubu yo wala halaka yafan ndema aka ubeka malla nenya bol doron nasan anya bubu buruja anere karim anyolu bekele mais tiera obeka munke abeka njatige anya bawula ina fo dictateur de natola now ye fanga so anya bawula abeka surasu do préparer abena surasu de bla wo bela ali meria uni fo abeko dike sare anyi na hali anu munu beka baraka no ye M5 ni yere wolo ni mogoto yo bede blade me krefe on vous voit venir. On vous voit venir. Moi aussi na wuli au contrôle là. Mais atenya abe fait ka munga atenya di. Abe fait ka ko inke surasi kodi. Ka politicien be. Ale munu na be barala ka politicien be mangoya ko surasu de kan. Mais mali denfolo mi mali jamfa yo surasi di. Moussa Traoré. Mali denfolo mi mali dambe dama o ye politicien di. La illa. Ay socialité kuma la o. Oye tien. Awa kurita fefe kera bekera mali kokadi. A kurita shima jamalla. A be mali churondi ama mali yele sanfé. Sanogo kurita ke Farasi nana. Sanogo bu Cheikh Modibo Jara boy dro e janguna ni e jango Sissoko ye Farasi wele kana. Awa surasi bebe bi piège de kono. C'est pour cela ni mogo ya fo soba ko fanga main surasi bulu ne bi ni nga dakuma ina parce que au politique donc. Aw fana flé sanogo nyan churon Farasi nana kana mali i chongo mali kuna. Aw fana flé kan churon kana ministre ta ka mali ta ka flé ministre ma fla dromela. O ba ira ka fo tienre la. Aw bi se marfati la ma se politique la. Awa jamana yi marali ne ata kungulo fana la aw kun ni kurana che. Nte ka fo ko ga mangoya de. Mais ka ka défaut gelen de fo mun ka gele mo be sranka mun fo de awa ne bu de fo ni kambe tiga ka tige. Awa me ka chie de fo nyana. Halala den halala kuma o de folen fla o nyana bi surasu. Ambalmo. Ebe se kutongara la me ay mufo. Kuma ni atanu dabarba parce que ni folo amena mais mogoma son kala me janange do sujet ero kono ambe sambe foli ke be fatigi yala dentigi yala alaka sijani kenadi ambela jelema alaka siru cha alaka batu mine alaka hineta baula alaka sijani kenadi ambela jelema ani seka seli chama ke nyong fe tous les membres de CDR sympathisants amba funyina bonne fête à tout le monde amba fo benyana diaspora mun be mali kono mali ko kan be anga sambe foli be be alaka sijani kenadi ambela jelema même les détracteurs aussi hein momun ban doya momun be dans groupe WhatsApp kono ko suko bebe fo mais aussi te bassier c'est la bonne gestion de la cité mais angi ya fa nyogoma quoi donc ni idéologie rasbach ya fa la bema be fana ke ya fa ma peut-être ani kuma chama fo kuma miya donc peut-être abe do gasila quoi do fana be do angasila mais aussi te bassier ou te ba demander en kono mais avec les mouna ce qui nous unit c'est ce qui est plus important nous et la bonne gestion de la cité donc du coup muka gene na be wo koro o emude ka adama den ka do gasila ka doya suku dola vraiment an be fereke ko éviter anga vidéo takabolo kono quoi parce que nul n'est parfait dans la vie en fait mais parfois on fait des critiques peut-être amseka modo utiliser mon ya donc peut-être abseka do gasila mais obeke ya fama vraiment ala bonyaka ala yere kama quoi vraiment comme on mesili de don de là donc du coup anga ya fa délicat ñon fait quoi vraiment ala ka shijani kenadi ambela jelima quoi vraiment merci beaucoup à tout le monde vraiment ala ka sanchama irana inchallah quand so kenala vraiment ambe befo ka be wala nyimando ambalma ayere se ko tungara la mais ay mufo depuis le début agni fo kele ni kono ale yere yu défenseur baye ani kuma chama fo ale yere boraka soso aujourd'hui ale yere be ka jodama parce que pourquoi parce que soldat su décision dans ta décision miya don ateka ta administra fa be ka bo ka commencer ka ke secret ou mutemenu ni ñonche ale mu ye soldat su ka takabolo la ale aye bidi parce que retrouve mo ko à l'aveugle tindrondi anya formé depuis le début ils ont préparé des slogans pour que ces politiciens au toro tien ka ces soldats au sangorota parce que ni be na kam do mo ka du ko ne be freke ka toro tien yindi ka mangoya ka dude que c'est ka da et dans la kana on a notre système de ils sont pas des politiciens
mais pour an se ka me fanga na jamana kono denw ke danna parce que an coup d'état de ke crime do mais il faut ka an jamana kono denw ka caméra tourner ou ke nyina an ye mu ke no ye coup d'état ye no Mali constitution ya fo tout coup d'état ou putsch c'est un crime imprescriptible donc an ye fere ke jamana kono denw ke se kana criminel to ne danna wala ko étiquette collée an na mɔgɔ minnu bɛ se ka jamana kɔnɔdenw endoctriner ko étiquette collée an na o ye jɔn ye o ye politiciens de parce que olu de kalanna olu de bɛ constitution la baara donc an ye fɛɛrɛ kɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ janni u kɛ kɔ an ɲɛ parce que n'u kɔnna an ɲɛ k'a fɔ jamana kɔnɔdenw mɔgɔ minnu ye fanga ta nin ye i ma fanga ta sariya kɔnɔ u dun ye mun kɛ crime de u kan ka ɲangi de donc ni jamana kɔnɔdenw ye caméra baara kɛ u la u ka coup d'état u ka fanga tɛ se ka ɲɛ u bolo donc an ye kɔw ɲɛ u nana k'u sigi parce que b'a dɔn politiciens bɛ n'o de mankan wuli article 121 de la constitution ye mun fɔ tout coup d'état ou putsch imprescriptible ay criminels de ay ma kan ka mɛn fanga la ay fanga di civils ma donc an ye kɔw ɲɛ ka bɔ k'u tɔgɔ tiɲɛ janni u kɛ bɔ k'an tɔgɔ tiɲɛ c'est pour cela a b'a fɔ ko politiciens de Mali ci c'est pour cela caman y'i ranger c'est pour cela Didi ko ni dɔnnikɛlaw y'u mada k'a to kodɔnbaliw bolo a bɛ laban tan de galon tɛ mɛn boli la o tiɲɛ bɛ wuli sɔgɔmada kelen a b'a minɛ un coup bi ale yɛrɛ Seku Tunkara de bɔra k'a fɔ ko mɔgɔ min ye Mali ci ko politiciens tɛ dɛ ko ayi ko soldats yɛrɛ de Mali ci parce que coup d'état si ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ mun delila ka Mali bɔ nɔgɔ la ko ale yɛrɛ de Mali ci mais ko politiciens de Mali la kisi ça veut dire que ale tun bɛ slogan mun ta la o wagati ko politiciens de Mali ci o tɛ tiɲɛ ye o c'était pour satisfaire quelques individus k'olu manja k'olu ko k'u jɛ k'u kɛ lulu ni marjan ye ka étiquette ni bɔ u kan ka étiquette ni kɛ se ka bɔ mɔgɔw hakili la soldats kan n'o ye mun ye c'est des criminels parce qu'ils ont fait une coup d'état bɛɛ tugula kɔ o fana ka politiciens tɔgɔ tiɲɛ nin de ye Mali ci u ka kuma bɛɛ la politiciens de ye Mali ci nin de ye jamanaden ɲumanw ye nin bɛ révolutionnaires de ye u bɛna Mali bɔ nɔgɔ la nin bɛ ka Mali jɔ l'armée monte en puissance ka taa n'o slogan ye mais MINUSMA ka ko nin u sɔrɔla k'a dɔn ko mun bɛ yen sisan parce que ne ko ma kɛ ko tɛ dɔn mais ne ko kɛra de ko bɛ sɔrɔ ka dɔn donc transition nin ba taala ba nana dɔrɔn de dɛ mɔgɔ min ye rêve fɛra e ma ko transition bɛ se ka Mali nin bɔ nɔgɔ la e m'a faamu de u caman dun b'a dɔn dɛ mais laɲini dɔ de tun ma sɔrɔ fɔlɔ tous les moyens sont bons ka propagande kɛ ka se k'o laɲini sɔrɔ o ye mun ye n'o ye 24 mois o sɔrɔla Yɛrɛwolo bilala en plein vol Seku Tunkara ninnu bɛɛ u bɛɛ bilala en plein vol i m'a ye sisan Choguel Bougou ni Assimi Bougou de bɛ ɲɔgɔn na an kɔni sigilen bɛ ka filɛli kɛ de dɛ u n'an ka patron n'o ye Wara ye Giri Ala ka barika dɔ i la sa bilahi wagati bɛɛ bɛ segin kuma nin kan ne kun tɛ bilahi ni wagati kun b'a sɔrɔ an bɛ jogoroya la yan dɔ sen ka jan dɔ gɔyɔ ka surun mais grâce à toi aujourd'hui on est là stagné calé scotché bilahi bi olu de bɛ ɲɔgɔn na bi Rassa t'a don M5 la i tɔgɔ bɛna don histoire la Rassa histoire filɛ nin faden kɛnɛ olu de filɛ nin ɲɔgɔn na bi olu de tun bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ jɛjugu ye ɲɔgɔn kɔbila de o fale k'a kɛ laban tan bi olu de filɛ nin politiciens ye Mali ci ayi bi militaires de ye Mali ci politiciens de Mali kisi n ka cɛ kini den gosi nunu dalakan na bilahi kana tɛgɛ ɲɛ kelen da i den kun nunu dalakan na bilahi Mali ko tɛ sisan komi ni seli tɛmɛna n'ala ma basi kɛ sijan ni kɛnɛ a bɛ kan bɛɛ ɲɛna a tɛ kɛ basi ye mun n'a bɛ dɛsɛ dɛ mais n bɛ ka hypothèse mun d'i ma o tɛ kisa ma Yɛrɛwolo debout sur les remparts o ni militaire ninnu na u bɛna marche mun kɛ ka MINUSMA kɛ yan a tɛ kɛ basi ye mun n'a bɛ dɛsɛ a bɛ kɛ n bɛɛ ɲɛna de a bɛ kan bɛɛ de ɲɛna yan bilahi an CDR kɔnɔ an bɛ tribune sanfɛ dɛ u n'an ka patron loge la yen loge Gidi Dafale sigilen bɛ yen a n'a ka cɛdenw an bɛ kɔfɛ an sigilen bɛ yen an bɛ filɛli la fɔlɔ on bouge pas d'un cran ni d'un iota elle waraba foli u ni wale ɲuman dɔn don Ala ka san wɛrɛ yira n na sijan ni kɛnɛ Ala ka d'i ma Ala ka sanw caya
ala ka denbaya balo bilahi an dafalen be kana siga la de e ke biro kono law mine ka kare kono la to yandro an dafalen be on patron Sékou Tounkara Boubou Mabel kuma baw a bɔra o donna ko kɛlɛ bɛ na ban sini ko bɛ dugu kɔnɔ a ye sigi sini ko bɛ dugu kɔnɔ ko kɛlɛ bɛ na ban pewu ni rasa kuma na grand dossier la a bɛ taa sigi Gandhi le Somalien ka plateau kan k'u da sago fɔ mais bɛɛ b'a dɔn ɲɛ tɛ doni ta mais doni mun ka girinya ne ɲɛ y'a ye n'a ma sɔmiya o kɔrɔ ye molobaliya don mais n'a ye doni a bɛ sɔmi Boubou e ta ye molobaliya de ye i bɛ n'i sigi k'i da sago fɔ an ka Gidi ma parce que pourquoi i bɛ buzz sɔrɔ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ yen ni e ni mɔgɔ mun yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Sékou Tounkara tile filanin na a bɛ k'i godon dɛ mais an tɛ k'i mankan mɛn dɛ donc e ta ye molobaliya de ye e ta ye parce que i b'a dɔn fo ka diɲɛ meleke rasa t'i jaabi o mais n bɛ tɔgɔ de sɔrɔ a kan k'a tɔgɔ fɔ k'a tɔgɔ ladon mais i bɛ kule bilahi cɛ rétroviseur t'a la t'a ko filɛ mais Sékou Tounkara bi k'i godon aw dun de bɛ ɲɔgɔn kan yen dɛ aw de bɛ jɛkulu kelen nin kɔnɔ yen dɛ aw de bɛ Choguel ni Assimi kɔ yen dɛ mais a ko k'i ye mun fɔ k'a bɛɛ ye nkalon de k'e ye larbin dɔ de k'e bɛ k'i yɛrɛ manja dɔrɔn de nkalon tigɛ k'i bɛ nkalon dɔrɔn tigɛ ne m'a fɔ dɛ Sékou Tounkara la fɔ an balimaw an bɛ jɛ ka Sékou Tounkara la mais a ye mun fɔ Boubou Mabel ma mais Boubou Mabel tɛ se ka bɔ ka jaabi a tɛ ɲi la ila non molobaliya don an balimaw an ye Sékou Tounkara la mais a ye mun fɔ Boubou Mabel ma traîtres qui sont parmi nous janfanti minnu n'u b'an cɛla n'u bɛ filiki falaka la n'u bɛ ka mɔgɔw bila fili la n'u bɛ ka kɛ ko tout va bien alors que tout ne va pas bien n bɛ segin n ka kuma kan a y'aw kɔlɔsi n bɛ segin n ka kuma in kan a vidéoman dɔw bɔra ah non hali ni MINUSMA ma taga parce que maliyɛnw walayi ne bɛ Assimi fɛ ni kuranɛ cɛ walayi ne bɛ Sɔrasi nin fɛ minnu bɛ ka bɔ ka nagadagakan fɔ ni n fa su cɛ ne bɛ Sɔrasiw fɛ n'u ye a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ ni kuranɛ cɛ ne bɛ Sɔrasiw fɛ minnu bɛ nagadagakan fɔ la u b'a fɔ wariko de la barika t'u la awa barika t'u la awa mɔgɔ t'u kɔ mɔgɔ t'u fɛ awa u ka foyi tɛ taa ɲɛfɛ ni a bɛ fɔ piyewu an tɛ Assimi ko kɛla an tɛ mɔgɔ lafasa la minnu bɛ mɔgɔ bato ni mɔgɔ lafasa la olu ka dɔ k'o la donc maliyɛnw a traître dɔw b'an na n bɛ segin a kan olu bɛ nouvelle duman fɔ de la don o don nouvelle duman bɛ yen pour que dɔrɔn Sékou Tounkara bɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka gɛn o kuma ka dabila Ben de Saraba bɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka gɛn o kuma ka dabila ils sont en mission u nana révolution in na a tɛ hali kalo 5 bɔ mɔgɔ t'u dɔn u bɔra ko toto ka bɔ wo kɔnɔ an t'u yɔrɔ dɔn kɛlɛcɛnaw de don taɲininaw de don ni kuranɛ cɛ révolutionnaire tɛ Boubou Mabel i bɛ ka kuma nin mɛn dɛ mais i tɛ bɔ ka jaabi de di Sékou Tounkara di ma an ye ta ka bɔ yan n tɛ n fa dɔn o y'i fa dunna de dɛ k'i ye taɲinina de ye bonne nouvelle k'a bɛɛ ye nkalon k'i bɛ k'i manja soldasiw ye de dɛ mais i ma bɔ ka jaabili kɛ dɛ n ka cɛ i t'i cɔngɔ komi i dabara ka bon komi i yɛrɛ ye komi i dabara i bɛ se k'i t'i sigi Gandhi ka plateau sanfɛ soit i ka émission na kule la yen mais i farati kule nin na dɛ sinon don dɔ la n'i ma bo siri boji n'i ma siri i bɛ bo ci saraka t'a la manja tɛ karaba n ka cɛ dɛ i yɛrɛ ka aliw de bɔra sisan k'i ye nkalontigɛla de Boubou Mabel i co n ka tɛrɛmɛ sa mais fo sisan i bɛ wo kɔnɔ i ma bɔ fɔlɔ dɛ k'i bɛ nkalon de tigɛ e k'i congo Boubou Mabel kɛlɛ nin bɛna ban sini bi an bɛ don jumɛn de la bi kunu kɔni an ye mun bɛ an ye Assimi ka discours à la nation de ye dɛ mais n'a tɛmɛn'o kan an ma foyi ye fɔlɔ de n ka cɛ Amara Sila ko terrain nin tɛ peinture dɛ ko terrain kura de sortie d'usine Russie Amara Sila e k'i congo sa ala ni kira kama maliyɛnw alu m'a faamu ninnu bɛ ka minɛ k'a digi wɔnsɔnɔ kɔnɔ yen kule jalan ci la ye e bɛ tugulu kɔ kule la ye n bɛ segin kuma nin kan anu b'an ka wɛrɛ kɔnɔ yen dɛ anu kɔni ka Gidi n'an bɔla an ka wɛrɛ kɔnɔ an bɛ binɲaga dun yɔrɔ min na an b'a dan de don ni Gidi ko a ye dan ye an bɛ dan ye an bɛ binɲagaw don n'an tilala an bɛ don wɛrɛ kɔnɔ mais ne ninnu bɔra wɛrɛ kɔnɔ u bɛ kungo kɔnɔna de la yen u tununnen don u t'a dɔn u b'u sen bila yɔrɔ u bɛ kule jalan ci la dɔrɔn bilahi mais anu kɔni dafalen b'an ka Gidi kɔfɛ an y'a ye les oiseaux de bon coin fana olu fana bɔla Choguel kɔ ko tulu dogo Assimi kɔfɛ sisan
comme Choguel Bougou ne Achim Bougou mo de ñona wol be terrain ngone Real Barça ni anu kon be tribune sans anu dafalen be nanga patron logi lay boisson mine popcorn dumu nay baro duma nay ka nga telephone la boka snapu ke ka wala ay commandant anu kon ba tike ka blade anu kon ke no ay no godoy anu kon dafalen be ande c'est ne bouge pas d'un cran ni do yota anya fo galon de be me bolla de me tien be wili so mada kila ba de saraka talla on est là c'est pas la majorité qui compte ala take ki bolo doron saraka talla duma de ma fanga gidi maya duma de ma foseder mo ma fanini te banini te mais amman wila kande anko de ko ala ta de bambulu antabla jama mu kumbe bi jama be chogodi bi fadin kene jama ko tenga che jama ni tenga che ma nyini adama denken kanu de mfamu neto japa son kan anjana kiti mun ala ke tan no yai ful mu kumbe bo boulevard la bi wode daman kelata fadin kene ek me kanu mu traité de apatride de tous les noms bi ambe kuma balever et tête haut quoi fadin kene horeya kene kunu kuma ne bi kuma jole be sram ngambo clinique ama wila ka 2 caran bouge on bouge pas là on dafalen be ande ta ay ke horo yangi taka boyan quoi ntate maliko be nan ka brifini do ay ngulu do boroko no kule jalan ci la mo dala go abi tuglu ko comme des gueux macaques quoi des bandes de schlack nous quoi tympaniser les gens ici quoi. Quand Jamanan bla retard là quoi. Aujourd'hui on en est où là quand rêve faire mogo toulou quoi dans le vent quoi. 24 mois sur là 600 angé ko be dadi angé teme français ay nan deme. O de be ay be clé jalanti la clé la notre souverain be ça clé jalanti quoi. Pour rien du tout quoi. Tout ça pour ça quoi. C'est décevant de voir ça quoi. Et surtout dans cette transition là. Les politiciens ben nangé Jamanan gérer quoi nga tremé quoi. Parce que niveau T tout quoi. On a besoin on m'a coupé niveau de là quoi. High level ni. Les technocrates là, les gens qui ont la tête sur les épaules là, aucun jamana ni quoi. Anga terminé nous quoi, mais sinon c'est des bandes de macaques nous bien plus les jalanti là quoi. One love à vous tous les gars, Brack Zub, c'est le killer. Gidi, biro kona ou les salons minay. Il est carré qu'on la tambolo. Anda falembia. One love à vous tous les gars. Wa Stafawai. Choqué pour éduquer, one love à vous tous. Degani, Chisofla, Ikasu Walma Kasu. Horonya, Abessa Okono. Abessa Horonya Kono. Mandela Samwen, Wolambla de prison. Malcolm X a fait la prison. Martin Luther King a fait la prison. Moribu Kita, Jomo Kenyatta Patrice Lumumba, le Rasta, sa dignité et sa liberté d'opinion.